चम्पकनगर चन्द्रसाधु पाराव त्रिपुरा लोकशिक्षालया होननाय कायसा मुं गोनां स्कुल नक दङ। स्कुल नक सेंजाखा 1950 बेसिव आबनो फिउयै रिपेका भारत हानि पहिला प्रधानमन्त्री जानाय पन्डित जवाहरलाल नेहरू एबा अरुण नगो परिवै गोबांमा स्टुडेन्ट रकनो बाक्साबा मन्त्रि गतरंखा बाक्साबा टीसीएस टीपीएस अफिसार अंबायखा ताबो अरुण नगो थांखा रुंनगो थांगोन नाय जागो मुंसा करिखा रुंनगनि सिरिं जिला फिला वाति बाखा हिंके रुम बिसुंग तिक्लायो तै हस्टेल स्टुडेन्ट दङ गोबांमा न स्कुल जतै ताबो रुंनग दङ 6 to 10 जरा 221 जना हाइबर स्टुडेन्ट रगबो हायनो अर हस्टेल दंनाय र नांमानो सुख थथाय करै जामा बाहायनो डाइनिं टेबल करै पियां रक थुलाया माइ जाखा हिंके बेलायनो जों जरा मा दंलायबाय अजागा दंनाय चम्पकनगर आमचनि बर रख दंनाय सिखम हाक्सानि बर रक मांनो तामिके हस्टेलनि बागै तिप्रासा बुसाव नगनो स्कुल थंफानो हस्टेल दंगै फोरोंगिरिनि बागै हाक्सार मा रहरो तामहिंके नायो तिप्रासा बुसारक दं बर काहाम रुंनगो फोरोंनानि आबन बागैनो तिनि लीडर ऑफ opposition Animesh देबुमा दै लगिबो दंगो एमएलए स्वप्ना देबुमा बर थांबाय नायखा Pesra kerja malah. Norok Sabtu koidin mangso masa Waisya Tokti A Abot Sara Tetam masa Muya Saditam masa Tam muisong sadi. Muya zara muya. Seleção na? Dal Roksaru ঠিক আছে ইয়া করে হাসি রে নর লুমনা সে হ্যাঁ ওকে লুমনা ओके सुपर सर कहाँ पे इंफॉर्मेशन रखा खाना टेक अप दादा लोकशिक्षालय स्कूल नाइजन फाइगे तीन तो संडे है पनो संडे ओपनो वी वांट टू इंस्पेक्ट द स्कूल और एमडीसी गणेश देवबर्मा तंगो এবং এমএলএ স্বপ্না দেববর্মা তমু যিনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট জিতেন দেববর্মা সহ जों फाइगा हस्टेल सुपार बे खवलाइखा पर डे 75 रुपीस जामुंनि बागै 5 रुपीस फायर रोड বিভিন্ন কেরোসিন দं बागै बर खरच खायनो नांगौ टू पैथेटिक और 100 জন स्टूडेंट इनटेक कैपासिटी किंतु 100 जननि बेड करी नगनि अभाव डाइनिंग टेबल करी डाइनिंग हल करी स्कूल निबो खूब बाजे अवस्था जों गुरी नायखा जों गुरी माने एकमात्र कारण नमो जे सरकार कोथाय काज करते हबे आमादेर देखिए दिते भारतबर्षेर सरकार एवं त्रिपुरार सरकार एकटा कथाई बोले आमरा सबके निये माने सबाइके निये सबार आत्मविश्वास निये आमरा देश एवं राज्य परिचालना करते चाই আমাদের কোথায় কাজ করতে হবে আপনারা দেখিয়ে দিন আমরা দেখিয়ে দেব খানাং চিঠি ছিনাই চিঠি দেব মন্ত্রীকেও জানাবো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার সহ স্কুল এডুকেশনের যিনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন ওনাকে জানাবো অরণি দুরবস্থা দূর খাইনান বাগি পদক্ষেপ নেওয়ান বাগি ভেরি গুড ইনফরমেশন অরণি এমপি থেকে बागमा থেকে আর অনেক দূর দূরান্তের স্টুডেন্টরা আছে তাঙ্গি তং সংখ্যাতে বরংনি এলাকা হোস্টেল করে হোস্টেলনি সুবিধা মান্নান বাগি ত্রিপুরানি সবচেয়ে মানে কসাম স্কুলনি মধ্যে লোকশিক্ষালয় একটা স্কুল তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহেরু ও স্কুল উদ্বোধন খাইকলাংবাবু কম গিয়েছে অনেক নেতা যারা ত্রিপুরায় জনগণের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন নারায়ণ রূপিনী হাই বড় বড় পরিথাঙ্গায় গোবাংমা টিসিএস টিপিএস অফিসার প্রাক্তন মন্ত্রী অবিরাম দেববর্মা ওই স্কুলের ছাত্র ছিলেন ম স্কুল তিনি তাঙ্গেই অবহেলিত উপেক্ষিত অমনিবাগেই जों খরাং দিছানা এবং আমাদের বিশ্বাস সরকার
এই স্কুলটাকে নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করবে। ধন্যবাদ।